सदाप्रभु परमेश्वर जार साहाय्य स्वरूप सदाप्रभु परमेश्वर जार आशाभूमि से लोक धन्य। से आकाश मंडल पृथ्वी समुद्र तन्मध्यस्थ सकल निर्माण कले। से सदाकाल सत्य पालन करती। से उपद्रवग्रस्त लोक पक्षरे न्याय विचार करती। से क्षुदित को भक्ष्य दियंती। सदाप्रभु बंदीगण को मुक्त करती। सदाप्रभु अंधमान चक्षु प्रसन्न करती। सदाप्रभु नई पड़े लोक मान को उठाती। सदाप्रभु धार्मिक मान को प्रेम करती। सदाप्रभु विदेशी मान को रक्षा करती। से पितृहीन और विधवा को धैर्य रखती। मात्र दुष्ट मानकर गति से ओलटाई पकाती। सदाप्रभु अनंत काल राज्य करिवे। हे सियोन तुम्बर परमेश्वर अनुक्रम राज्य करिवे। तुम्हें माने सदाप्रभुंकर प्रशंसा कर। आम मानकर परित्राणकर्ता प्रभु ख्रीष्टंकर बहुमूल्य नाम रे आपण मान को समस्त को मोर ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार जणाइबा सहित आज रे पवित्र उपासना को मो स्वागत जनाए। प्रभुंकर पवित्र महानामर धन्यवाद हो जे प्रभु आज आमान को तांकर सेवा करिबा पई ए ऑनलाइन माध्यम रे सुजोग दैछंती। आ प्रभुंकर पवित्र महानामर धन्यवाद हो। आपण माने नियमित भाव रे प्रति रविवार दिन आमानकर चर्च ऑफ क्राइस्ट यूनियन चर्च द्वारा ए ऑनलाइन रो उपासना रे जोग दौचंती। प्रभुंकर सेवा करुचंती। आमे सेति निमंते आपण मान को धन्यवाद जणाऊ। आसंता माने आज रे पवित्र उपासना आरंभ करिबा एवं आई उपासना आरंभ करी आमने प्रभु निकट को जीवा प्रार्थना करिबा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आमानकर गौरवमय प्रभु तुमर पवित्र गौरव नाम को धन्यवाद करू करू प्रशंसा करू करू प्रभु एतले तुमर द्वार सिंहासन निकट को आसुअछु। कारण प्रभु आमने जाणु जे तुम्हें आमानकर सृष्टिकर्ता परमेश्वर आ तुम्हें आमानकर समस्त प्रशंसा धन्यवाद पूजा पाइबा पई एकमात्र योग्य परमेश्वर प्रभु आ तुम्हें आमान को तुमर निजस्व लोक करियछ। प्रभु आज से साहस रे आमे तुमर सिंहासन निकट को आसुचु प्रभु आमे तुमर उपासना करुचु। कारण प्रभु तुम्हें आमान को तुमर समस्त मंगल दान रे आमान को परिपूर्ण करियछ। ए जगत रे बंचिबा निमंते आम पई खाद्य वस्त्र आम पई प्रभु बासगृह एवं समस्त आवश्यकता दे प्रभु आमानकर पाप क्षमा करी आमान को प्रभु तुमर शांति आनंद दे प्रभु ए पर्यंत प्रतिपालन करिछ। समस्त प्रकार रोग संकट रु विपद आपद ठारू आमान को रक्षा करिछ। तुम पवित्र नाम को धन्यवाद प्रभु। प्रभु प्रार्थना करुचु आज रे उपासना रे प्रभु प्रभु जेपरि आमने योग्य भाव रे तुमर उपासना करिवो प्रभु। जदियो आज आमने प्रभु भिन्न भिन्न स्थान रे अच्छो मात्र प्रभु आमे जे आत्मा रे एकत्रित होई प्रभु आमन उपासना करुचु। आ तुमे आमान को ए उपासना करिवार सुजोग देई अछो। प्रिय प्रभु आसे तबेले ए उपासना भार आमे तुम निकट समर्पण करुचु। प्रभु आमानकर प्रभु गीत गायन प्रार्थना वाक्य ध्यान आमानकर सबु किछि रे प्रभु तुम नाम को तुम उच्चीकृत कर एवं महिमान्वित हुओ। कारण ए प्रार्थना आमानकर उद्धारकर्ता प्रभु ख्रीष्ट नाम रे उत्सर्ग करूछु। आमेन। आसंता माने प्रभुंकर उपासना करू करू गोटे गीत बोलिबा। जाग जाग कर तांक प्रशंसा गान प्रति प्राते तांको दया चिर नूतन। आसंता माने से गीत बोली प्रभुंकर आराधना करिबा। जाग जाग कर तांको प्रशंसा गान। जाग जाग कर तांक प्रशंसा गान। जाग जाग कर तांक प्रशंसा गान।
ପ୍ରାତେ ତାଙ୍କ ଦୟା ଚିରନୂତନ। ଜାଗ ଜାଗ କର ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ। ଜାଗ ଜାଗ କର ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ। অগণিত পাপ তোর করতি ক্ষমা। তাঙ্ক প্রেম করুণার নাহি তুলনা। অটন্তি সে দয়াময় ক্রোধরে ধীর। কহন্তি সে অনুগ্রহ অশেষ মোর। ধন্য তাঙ্ক নাম, ধন্য তাঙ্ক নাম, ধন্য তাঙ্ক নাম, ধন্য তাঙ্ক নাম। প্রতি প্রাতে তাঙ্ক দয়া চিরনূতন। জাগ জাগ কর তাঙ্ক প্রশংসা গান। জাগ জাগ কর তাঙ্ক প্রশংসা গান। বঞ্চিথিব যেতে দিন হে জগতরে। করুথিব ধন্যবাদ আনন্দ স্বরে। নিন্দা অপমান সহিবা হসি। ঝাড়ুথিব কণ্ঠু আম বন্দনা গীতি। ধন্য তাঙ্ক নাম, ধন্য তাঙ্ক নাম, ধন্য তাঙ্ক নাম, ধন্য তাঙ্ক নাম। প্রতি প্রাতে তাঙ্ক দয়া চিরনূতন। জাগ জাগ কর তাঙ্ক প্রশংসা গান। জাগ জাগ কর তাঙ্ক প্রশংসা গান। প্রতি প্রাতে
ତାଙ୍କ ଦୟା ଚିରନୂତନ। ଜାଗ ଜାଗ କର ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ। ଜାଗ ଜାଗ କର ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ। ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଅଂଶ ପାଠ କରିବା ତା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ 2 କରନ୍ଥୀୟ 13 ପର୍ବ। ଆମେ 5 ପଦ ପାଠ କରିବା। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଅଛି, ନୂତନ ନିୟମ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଖୋଲି ଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ 2 କରନ୍ଥୀୟ 13 ପର୍ବ 5 ପଦ। ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା କର। ଆପଣା ଆପଣାର ବିଚାର କର, କିମ୍ବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଏହା କି ତୁମେମାନେ ନିଜ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣ ନାହିଁ? ଯଦି ଏହା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରେ ଏବଂ ଶ୍ରବଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଜି ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସାହୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତାପ ଭାଇଙ୍କୁ କିଏ ନ ଜାଣେ। ଆମମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରତାପ ଭାଇ ଜଣେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ ସେ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ପ୍ରଚାରକ ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ବୋଝ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଏ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏ ପେଣ୍ଡେମିକ୍ ସମୟରେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନୁ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି। ଆଉ ଆଜି ଏ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି ତାହା ସେ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଭାଇ ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସାହୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆଉ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ, ଏ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ମୋ ପାଇଁ, ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପାଳକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଏବଂ ପୁଲପିଟ୍ କମିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ପାଠ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଯାହାକି 2 କରନ୍ଥୀୟ 13 ପର୍ବ 5 ପଦରୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ପଦକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା, ଏହି ପଦର ସାରାଂଶକୁ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକାର ରଖିଛି, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ତୁମେ ବାକ୍ୟ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମେ କଥା କହିବା ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମ ନିକଟରେ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବସିଛୁ, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ କଥା କୁହ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ଏହି ପତ୍ରଟି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ତାହା ପାଉଲ ଲେଖନ୍ତି କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଆଉ ଏହାକୁ 2 ପତ୍ର ଭାବରେ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଏହି କରନ୍ଥୀର ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଲେ, ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ ହେଲା, ତାପରେ ସେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ସିଏ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ପାଉଲ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା
ସେ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପୁନର୍ବାର ସେହି ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ମଣ୍ଡଳୀ ହୁଏ, ସେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ସେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସିଏ ଛାଡ଼ି ଦେଇନଥାନ୍ତି, ସେ ବାରମ୍ବାର ତାହା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଖବର ପାଇବାକୁ ପାରିଲେ ଯେ କେତେ ଜଣ ପାଉଲଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଲୋକ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମତାନ୍ତର କରାଇ ପାଉଲଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଯିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଉଲଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବଂ ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଶୁଣିଲେ, ଏହି ପତ୍ରଟି ସାଧାରଣତଃ 56 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଖବର ପାଇଲେ, ସିଏ ପୁନର୍ବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର ଲେଖିଲା ସମୟରେ ଏହି 13 ପର୍ବ ତାଙ୍କର ଏହା ଶେଷ ପରାମର୍ଶ ବା ଶେଷ ଅନୁଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଏହି ପଦକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି 2 ପଦକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖିବା, 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରେ ପାପ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେପରି ପୂର୍ବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମୟରେ କହିଥିଲି, ଏବେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥାଇ ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ କହୁଅଛି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଏହି ଶବ୍ଦ ଟିକେ ପଢ଼ିଲେ ଲାଗେ ଯେମିତିକି ପାଉଲ ଟିକେ ରାଗିକି ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଭିମାନ କରିକି ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ପଛକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବେ ମୁଁ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ପୂର୍ବେ ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପାପରେ ଥିଲ, ଏବେ ଯଦି ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଯାଏ, ଏହା ପତ୍ରରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେବେ ମୁଁ ଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ହୁଏତ ପ୍ରେମରେ ଶାସନ କରିବେ, ହୁଏତ ଅନୁଯୋଗ କରିବେ, ହୁଏତ ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ଏହି ପ୍ରକାର କହୁ କହୁ ସେ ପୁନର୍ବାର 5 ପଦରେ ଯାହା ଆମେ ଆଜି ପାଠ କଲେ, ଆଉ ତାହା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା କର, ଆପଣା ଆପଣାର ବିଚାର କର। ଏହି ପଦକୁ ଆମେ ଆଜି ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା, ଆପଣା ଆପଣା ବିଚାର କର। ପାଉଲ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏହି ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାପରେ ଥିଲେ, କରନ୍ଥି ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲା, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପାପରେ ଲୋକମାନେ ଯାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର ପଡ଼ିଲା, ଲୋକମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ନିଜ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ପୁନର୍ବାର ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଯାହାକି ବ୍ୟଭିଚାର ପ୍ରବେଶ କଲା, ପ୍ରତିମା ପୂଜା ପ୍ରବେଶ କଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା, ପୂର୍ବରେ ଯାହା କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଘଟିଲା। ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପାଉଲ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲ, କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲ, ଏବେ ଆଉ ଥରେ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କର। ସାଧାରଣତଃ ଆଜିକା ମଣ୍ଡଳୀର କଥା ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବଦଳିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଦଳିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସରୁ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାପରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବୁଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ଆଜି ବି ଅନେକ ଲୋକ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାପରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ବା ବିଶ୍ୱାସୀ ଆମେ ଅଛୁ ତାହେଲେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆଜି ପାଉଲ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ, କରନ୍ଥି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା କର। ସାଧାରଣତଃ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? କେହି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରୁ, କିନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁ। ଆମେ ବିଚାର କରୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଚାର କରୁ। ମୁଁ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ନା କେବେ ଆମେ ରିଟେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛୁ।
स्कूल रे हो कॉलेज रे हो ऑफिस पे हो जेकोसी हो केबे ना केबे आम जीवन रे आमे परीक्षा देइछु एई परीक्षा दबा द्वारा आमे बुझी पारो जे आमे केउठी अछु मु केते मन रखिछि केते मन रखि नाही मु केते डेभलप करिछि केते फेल मारिछि ताहा मध्य मु निजकु निजे जानी पारे परीक्षा एथिपाई हुए जे आमे को स्थान रे अछु आमे की प्रकार भाबरे पढुछु की प्रकार भाबरे प्रस्तुत अछु सेथिपाई परीक्षा करा जाए आज जदि एही पद अनुसारे जदि आमे आज जिबा आपण आपण को परीक्षा कर आज जदि आमे निजकु निजे परीक्षा दबा विश्वास विषय रे जदि मानदंड रखिबा ताहले एई परीक्षा केते भाबरे हेबो केते परसेंट रहिबो प्रभुंक वाक्य लेखा अछि जे प्रकार भाव प्रकाशित पुस्तक रे जे मंडली को मध्य कहा जाउची जे आद्य प्रेम थिला किंतु केउठार पतन हला तुमे ताहा चिंता कर अर्थात अनेक समय विश्वासी माने जेतेबेले प्रभु यीशु को विश्वास करिसंती ग्रहण करिसंती और सेमानक जीवन एक नूतन भाव हेइची आ सेमाने ईश्वरंकर संतान हेइचंती एवं विश्वासी हेइचंती आउ सेमाने नूतन सृष्टि हेइचंती किंतु अनेक वर्ष परे सेमाने कौन हुअंती ना सेई प्रेमरु पतन हुअंती से विश्वास रे पतन हुअंती अनेक जन विश्वास रे शिथिल हुअंती अनेक जन विश्वास रे मृत मध्य हुअंती आ बाइबल मध्य विभिन्न प्रकार विश्वास मत और लोक माने अछंती विभिन्न प्रकार विश्वास कहा जाए मृत विश्वास कहा जाए हाँ आउ लेखा अछि संदेह विश्वास कहा जाए अल्प विश्वास कहा जाए दुर्बल विश्वास कहा जाए बड़ विश्वास मध्य कहा जाए प्रिय माने आमे प्रभुंक चरण तले जेतेबेले बसिचु साधारणतः यही कथा शुणुला बेले टिकी हमर विश्वास मत को टिके स्मरण करू जे मु आज को लेवल रे पहुँची मोर विश्वास आज केते बढ़ी हाँ साधारणतः हुए तो अनेक जन भावुथिबे जे आमे तो विश्वास करिचु ताहा मापिबा कौन आवश्यक ताहार मानदंड कौन पाई गोटे परिवार जेतेबेले छुआटे जन्म हुए सेतेबेले साधारणतः आमे थर को थर से छुआ को डाक्तर पाखक नहीं थाओ जदि से बहुत कांदे कि बहुत चिड़चिड़ हुए जदि से ग्रोथ हो नहीं जदि तार हाइट हो नहीं जदि से खाऊ नहीं तेबे आमे तार मानदंड करने तार असुविधा जानापी आमे साधारणतः डाक्तरखाना नहीं थाओ डाक्तर कहतु यार असुविधा केउठी अच्छी अर्थात कौन पितामाता चाहते नहीं दे ता छुआ जमीती अच्छी सेमिति थाओ समस्ते चाहती वृद्धि पाइबा पाई आमर परमेश्वर मध्य चाहती जे तांकर संतान माने वृद्धि पातु विश्वास रे वृद्धि पातु विभिन्न प्रकार आत्मिक जीवन रे वृद्धि पातु प्रेम रे वृद्धि पातु दान देबारे वृद्धि पातु उपासना करिबारे वृद्धि पातु प्रार्थना करिबारे वृद्धि पातु वाक्य पढ़िबारे वृद्धि पातु आमर परमेश्वर सबुबले तांको पिलांक ठारु मध्य आशा थाए जे मोर पिला माने वृद्धि पातु मनुष्य हिसाब रे आमे जेतेबेले आम पिला मानकु देखु जे आम पुओ झियो वृद्धि पाउची आ साधारणतः आम पिला मानकु अन्य माने देखि कहती अरे केते छोट थिला केते बड़ हो गलानी आमको भी खुशी लगे आउ सेमाने मध्य खुशी हुअंती आमर परमेश्वर मध्य सेतेबेले खुशी हुअंती जे पिला केमिति थिला आउ एबे को अवस्था को आसीची आज यही पद अनुसार गोटे विषय हमको परीक्षा करिवार अछि जे विश्वास विषय रे जेतेबेले पाउल प्रचार कले जेतेबेले पाउल शिक्षा देले ईश्वरंकर वाक्य थिला आउ प्रत्येक दिन पाठ करिया विषय पाउलंक ठारू आउ अधिक केही मध्य आज पर्यंत सेते उपदेश देई नाहंती कि देई पारिबे ताहा मु जाने नाही किंतु एई पाउलंकर पत्र जेते से लिखिछंती ओ सतरे आमे माने आमु केमिते लागुची जे कौन प्रभु तांको की प्रकार भाबरे बदलैछंती पाउल जेतेबेले सुसमाचार करी गले प्रभु रे बड़ नेता मानक उठेले प्रभुंक वाक्य देले किंतु एही लोक माने पुनर्बार पछ घुंचा देले पाप प्रवेश कला आज जदि आमे चिंता करिबा आज आम पाखरे वाक्य अच्छी आम पाखरे आज
ପ୍ରଚାର ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ପାଳକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ଆତ୍ମିକ ନେତା ନେତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି କାହିଁକି ଆଜି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି? କାହିଁକି ବି ଆଜି ଆମର ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ପତନ ହେଇଛନ୍ତି? ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କେହି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନିଜର ବିଚାର କରୁନାହୁଁ। ଅନ୍ୟର ବିଚାର କରିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଚାର କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଅନ୍ୟକୁ ଅପରାଧୀ ଗଣିବା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ବା ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅପରାଧୀ? ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଅତି ସହଜରେ ଦୋଷୀ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ କେବେ କ'ଣ ଆମେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ନିଜକୁ ଦୋଷୀ କରିଛୁ? ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ କରି ଦଣ୍ଡିତ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ କେବେ କରିନଥାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମାଥିଉ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଆମ ଆଖିରେ ଛୋଟ କୁଟାଟିଏ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଆମ ଆଖିରେ ବଡ଼ କାଠ ଖଣ୍ଡିଟେ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଜଣା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଆଖିରେ ଯେ ଛୋଟିଆଟିଏ ଥାଏ ସେଇଟା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ। ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ଭୁଲ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ, ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଏତେ ବିଫଳ, ତାହା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯିଏକି ଟିକିଏ କମ୍ ଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଲାଗେ ବହୁତ ବଡ଼ ବୋଲି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସଂକ୍ଷେପରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଅନେକ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୁଁ କହିଲି, ସେ ଅନେକ ଭାବରେ ଯୀଶୁ ଅନେକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିକି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଅନେକ ଜଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିକି ଦୁଃଖିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଅନେକ ଜଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିକି ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆସୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ ସିଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବେ ଗଣୁଥିଲେ, ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ଏଇ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆଜି ଆମେ କେଉଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇକି ଅଛୁ? ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ସତ୍ୟ ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚିଛି, ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ଆମେ ବସିଛୁ, ଆମେ ନ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଛୁ? ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ କହିବି, ଯାହାକି ମାଥିଉ 15 ପର୍ବ 28 ପଦରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଅଛି। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, ଗୋ ନାରୀ, ତୁମ୍ଭର ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ କିଣାନିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହାଙ୍କର ଝିଅକୁ ଭୂତ ଲାଗିଛି। ଯୀଶୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ ସେ ଝିଅକୁ ହୁଏତ ସୁସ୍ଥତା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି ସେ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲା, ହଁ ପ୍ରଭୁ, କାରଣ କୁକୁରମାନେ ତ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମେଜରୁ ପଡ଼ିବା ଗୁଣ୍ଡି ଗୁଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଯୀଶୁ ତାର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖିପାରିଲେ, ଆଉ ସିଏ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କହୁଛନ୍ତି, ଗୋ ନାରୀ, ତୁମ୍ଭର ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ଏତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଘଟୁ। ପ୍ରଥମରେ ଯୀଶୁ ହୁଏତ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ, ଆଉ ସିଏ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ହଜି ଯାଇଥିବା ମେଷମାନଙ୍କ ବିନା ଆଉ କାହା ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି କିଣାନୀୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିକି ଆଉ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରି ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଏତ ସୁସମାଚାର ହୁଏତ ଅଳ୍ପ ଶୁଣିଥିବ, ହୁଏତ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ଜାଣିଥିବ, ହୁଏତ ଯୀଶୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ଜାଣିଥିବ, ହୁଏତ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସମାଚାର ଶୁଣି ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରୁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କେତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଥାଆନ୍ତେ, ଆଉ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିରାଶ କରିଥାନ୍ତେ, ଆମେ କ'ଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖାଇ ପାରିଥାନ୍ତୁ କି? ଆଉ ଯଦି ଦେଖାଇ ପାରିଥାନ୍ତୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବଡ଼ ଭାବରେ ଦେଖାଇ ପାରୁଛୁ କି?
ये थिला गोटे बड़ विश्वास। आउ जदि देखिबा से माथ्यू सुसमाचार 8 पर्वरे 5 रु 13 पदरे लेखा अछि दे एई स्थान रे जणे रोमियो सत सेनापति को आमे देखुछु। आ ये रोमियो सत सेनापति जेतेबेले तांकर दास जणे असुस्थ होइके अछंती आ से यीशु को विनती करी कहउचंती, हे प्रभु मोहर दास पक्षाघात रोग पारालिसिस रे आक्रांत होइछि आ अत्यंत अतिशय जंत्रणा पाई गृह रे शଯ୍ୟାगत होइछंती। आउ जीशु ताहाको कहिले मु जाहि ताहाको आरोग्य करिवि। एई स्थान रे देखंतु गोटे स्थान रे देखुछु जे जीशु इच्छा करू नथिले किंतु एही स्त्री कर बड़ विश्वास देखि जीशु तांको इच्छा अनुसार कले। एही घटना रे देखुछु जे जीशु इच्छा करूछंती जे हौ मु जाई कि तुम दास को सुस्थ करिवि, किंतु एही स्थान रे एही सेनापति कहउछंती जे हे प्रभु आपण जे मो घरे पाद पकाइबे एपरि मो योग्य नुहे, पदे आज्ञा करंतु। एहांकर विश्वास को मध्य जीशु प्रशंसा करूछंती। आउ प्रशंसा करी कहउछंती कौन ना इस्राएल मध्यरे एते बड़ विश्वास पाई नाही। 10 पदरे ताहा लेखा अछि इस्राएल मध्यरे काहारी ठारे एते बड़ विश्वास पाई नाही। केते बड़ बोली आमे भाबी पारिबा, बहुत बड़। से कहउछंती पदे आज्ञा करि दियंतु। आम मानकर जीवन रे अनेक रोग आसे, अनेक समस्या आसे, अनेक अभाव आसे, अनेक जंत्रणा आसे, हेले आमर आज जीशुଙ୍କ प्रति विश्वास कौन? जीशुଙ୍କ प्रति आज आमर विश्वास केते बड़? एही लोक माने हुए तो डेली बाइबल पढ़ु नथिबे, एही लोक माने हुए तो जीशु को डेली प्रार्थना करू नथिबे, एही लोक माने हुए तो जीशुଙ୍କର सहित डेली रहु नथिले। आज आमे माने जीशुଙ୍କର वाक्य को डेली पढ़ुचु, आमे माने डेली प्रार्थना करुचु, आमे माने डेली केते संवाद शुणुचु, तथापि ए प्रकार एक समय आसी जाए जे आमर विश्वास गोटे मृत विश्वास भली देखा जाए। आमर विश्वास काहे? अपना अपना विश्वास को परीक्षा कर बोली पाउल कहउचंती। एही समय लेखा अछि जे एही लोक एही दुई व्यक्तिंकर देखुछु जे बड़ विश्वास। आ जीशु तांको कहउचंती जे तुमर विश्वास अनुसारे घटू। आउ लेखा अछि जे तांकर दास सुस्थ हले। जदि आउ गोटे विश्वास विषय देखिबा, ये थिला बड़ विश्वास। आउ गोटे विश्वास जहा कि सेई माथ्यू 8 पर्व 23 रु 27 भितर लेखा अछि जे आमे साधारणतः समस्ते जानू यह गोटे संडे स्कूल रो पाठ जे झड़ उपरे आउ जीशुଙ୍କର जो अधिकार। एही स्थान रे देखुचु शिष्य माने जीशुଙ୍କର सहित चालिले, एही शिष्य माने जीशुଙ୍କର सहित रहिले, जीशु कौन करुथिले देखुथिले, जीशुଙ୍କର जीवन को सेमाने अनुध्यान करुथिले। किंतु एही प्रकार गोटे समय आसिला आ जीशु सेमानंकु कहउचंती 26 पदरे, हे अल्प विश्वासी माने। एइटु गोटे देखुचु सेमानंकर विश्वास थिला किंतु अल्प विश्वास थिला, संपूर्ण विश्वास नाही। हुए तो एही व्यक्ति माने जीशुଙ୍କ सहित केते वर्ष रहिथिबे? 3 वर्ष, 3.5 वर्ष, किंबा धरंतु भी ताठार अधिक। आमे माने आज जीशुଙ୍କ सहित केते वर्ष रहिछु? जदि आमे आज चिंता करिबा, आमे माने आज जीशुଙ୍କ सहित किए 10 वर्ष, किए 15 वर्ष, किए 20 वर्ष, किए हुए तो 50 वर्ष मध्य विश्वास करने दिन ठारू जदि हिसाब करा जाए 50 वर्ष, 50 वर्षर विश्वास किते मैच्योर हवा दरकार, 50 वर्षर विश्वास किते वृद्धि पाइबा दरकार, 50 वर्षर विश्वास आहुरी किते विश्वासी मानकु तैयारी कर देबा दरकार। किंतु आज मध्य अनेकंकर एई भली भाबरे विश्वास कौन? अल्प विश्वास। ये जीशुଙ୍କ सहित रहिले, जीशुଙ୍କ कार्य देखिले, सबु जानिले, आउ सी जीशु थिबा सत्य कहउछन हे प्रभु हमें मरलु, ता माने निजे चिंता करि पारना जीशु अछंती माने किछि हबो नाही, आउ तांकर विश्वास मध्य चली जाउछ। अर्थात एही समय जेतेबेले हम देखु जे लोकमानक जीवन रे जेतेबेले समस्या आसे, जेतेबेले दुख आसे, सेतेबेले जीशुଙ୍କୁ भूली जाते। आम जीवन रे दुख आसीबो,
कष्ट आसीबो किंतु विश्वास कमिबार आवश्यकता नहीं, कारण जीशु आम पाखरे अछंती। ताहा आमे अनेक समय विश्वास सेतेबेले कमे आमे भूली जाऊ जे परमेश्वर मो पाखरे अछंती। विश्वास सेतेबेले दुर्बल हो जाए सते जेपरि कि परमेश्वर किछि करि परिबे नाही। आमे विश्वास को कम कर दऊ सते जेतेबेले कि मु अधिक किछि करिबी, प्रभु को खाली से प्रकार डाकिबी सिना किंतु मते किछि करिबा को हबो। विश्वास विश्वास को टिके परीक्षा करू, बड़ विश्वासी मु ना दुर्बल विश्वासी ना अल्प विश्वासी। माथ्यू 14 पर्व 22-23 रे लिखा अछि, जेतेबेले जीशु मध्य पानी रे चालुछंती आउ पितर मध्य फास्ट तो भूत बोली भाबिले, पितर मध्य कहिले हे प्रभु जदि आपण ताले मते मध्य जीवाको दियंतु। आउ तांको कहले आस, जीशु डाकिले आ से मध्य चलिले। जेतेबेले चालुछंती आउ पवन को देखि भय करूछंती आ से मध्य बुड़ीबाकू लागिले आउ से भय कले। जीशु तांको मध्य कहउछंती हे अल्प विश्वासी। आमे एही वाक्यरू कौन बुझुछु? जीशुଙ୍କ सहित लोक माने रहुतिले, शिष्य माने रहुतिले, पूरा दिन राति रहुतिले। मु तो भाबिबी आमे तो आहुरी बेसी रहुछु, कारण आमे किते संवाद शुणी आसलुणी। हुए तो यही पितर हुए तो सेतिकटा सरमन शुणी नथिबे। पितर तांकर शिष्य माने किंबा सही समय जीशु सहित जतिक लोक माने थिले, जेतिक वर्ष देखिछन्ति ताठार आमे अधिक वर्ष रही आसलुणी, अधिक कार्य मते देखिलुणी। आमर विश्वास माने गोटे पहाड़ भली हवा दरकार हेई जिबा कथा, किंतु आमर विश्वास आज बहुत छोट हो जाइछि। एइठे हम देखुछु जे अल्प विश्वास। आ गोटे प्रकार विश्वास जदि देखिबा, आउ ए विश्वास बाइबल को है सोरिष दाना परि विश्वास। सोरिष दाना साधारणतः समस्तंकर घरे थाए। सोरिष साधारण सोरिष तो गोटे बहुत छोट, घरे पकई देले मध्य खोजिबा मुश्किल। जेते चेष्टा कले, जेते परिश्रम कले, जेते समय देले माने खोजिकी मिलवाटा मुश्किल हो जिवो। प्रभु जीशु कहउछन्ती छोट दाना भली जदि विश्वास थिबो ना, बहुत कार्य हबो। आज आम मानकर विश्वासी मानक जीवन रे अनेक समय रे भिन्न भिन्न विश्वास अच्छी। आम जो विश्वास देखौछु ताहा जदि वास्तव विश्वास हुआ अनेक किछि आमे करि पारंतु, अनेक आमे आशीर्वाद पारंतु, आ अनेक को आशीर्वादर कारण आमे माने करि पारंतु। सोरिष दाना भली थिले आमे कौन करिबा ना अनेक कार्य मध्य करि परिबा। वाक्य रे मध्य आ गोटे प्रकार विश्वास होची, ताहा होची संदेह विश्वास। मार्क 11 पर्व 23 रे लिखा अछि जे जहा कहूच विश्वास कर आ ताहा घटिबो। संदेह विश्वास कौनसी कार्य करे नाही। अनेक लोक माने प्रार्थना करती सत, किंतु से प्रार्थना रे संदेह मध्य थाए। आ याकूब 1 पर्व 6 रे लिखा अछि से किछि मात्र संदेह न करी विश्वास सह प्रार्थना करू, जे संदेह करे से वायु रे इतस्तत चालित समुद्रर तरंग सदृश। अनेक समय आम प्रार्थना कर दो, ताहा हुए तो आमे भाबू जे एटा मोर प्रथम कार्य। विश्वास सेतेबेले प्रमाण करिवो आमर जीवन शैली, विश्वास सेतेबेले प्रमाण करिवो आमर कार्य। विश्वास सेतेबेले कार्य करिवो जेतेबेले आमे जहा प्रार्थना करूछु सेई उपरे निर्भर करूछु। थरे मोर मु एई प्रकार गोटे घटना शुणी आउ गोटे विश्वास विषय रे। थरे गोटे जगह बहुत वर्षा हो न थाए, बहुत दिन धरी वर्षा हो न था, किंतु वर्षार आवश्यकता थिला। जेतल वर्षार आवश्यकता थिला, थरे कहिले जे मंडली लोक माने आस आमे आज मंडली रे प्रार्थना करिबा आउ परमेश्वर वृष्टि वर्षा करेबे। जतबेले समस्त एकत्र होउतिले जाइकी सही स्थान रे जे आसो आमे प्रार्थना करिया, समस्त बहुत लोक गले प्रार्थना करिया पे। गोटे आउ छोट छुआटीए ता हाथ गोटे छता थिला। से छता को देखिकी अन्य माने पचारिले जे खरा होउची वर्षा नहीं, तुमे माने ए समस्त सेमिति आसन, तुमे छता नहीं कोन आसीच? से झियोटी जहा कहिला समस्तंकर आश्चर्यर कारण हैला। से झियोटी कहिला जे आमे जाउचु प्रार्थना करिया पई, कोन पई
ना वर्षा हवा पाई आ मु विश्वास करुच्ची आमे प्रार्थना कला परे वर्षा हब आ वर्षा हला आमे घर को फेरिबा केमिति केते बड़ विश्वास यह कौन आमको आश्चर्य करे नहीं कि बेले बेले आमे माने विश्वास करदेबा सहज किंतु भरोसा आमे माने करि पारु न थाउ परमेश्वर ऊपर आमे कहू मु विश्वासी कि थरे परीक्षा करंतु पाउल एही स्थान रे करंथिय मंडली को से परीक्षा करिया पे कहउछन्ते जब आपण आपण परीक्षा कर तुमे माने को भली विश्वास रे अछ की भली विश्वास रे अछ बड़ विश्वास रे अछ दुर्बल विश्वास रे अछ ना अल्प विश्वास रे अछ ना संदेह विश्वास रे अछ प्रिय माने आमे अन्य काहा को परीक्षा करिबा नहीं आमे निज निज को परीक्षा करिबा अन्य काहा को विचार करिबा नहीं आमे निज निज को विचार करू आम मानक जीवन रे आउ आत्म समीक्षा हेउ नाही अनेक विषय रे आत्म समीक्षा हुए किंतु आत्मिक जीवन रे आमे केबे आत्म समीक्षा करिचु कि जे मु मोर विश्वास एते वर्ष धरिकी आसिकी अच्छी हेले मु एबे कौन हबा कथा कौन हेइची मु आज प्रभुंक वाक्य एते वर्ष धरी पढ़ी आसिलेनी कौन हबा कथा किंतु कौन हेइकी अच्छी मु एते प्रार्थना करूची माने मु गोटे कौन हबा कथा किंतु मु केउठी अच्छी थरे परीक्षा करंतु निजको प्रभुंक चरण तले बसी जेतेबेले आज दिनर शेष समय रात्रि को सज्जा पूर्व थरे परीक्षा करंतु आपणकर विश्वास को नेकी प्रभुंक चरण तले बसिकी आपण को स्थान रे अछंती आपण मानदंड करंतु सबुतरे जमते पास फेल थाए 100% हाँ फुल मार्क 100% आ पास मार्क होची 30%। आपण थरे बसिकी से भाव में चिंता करंतु आपणकर विश्वास केते परसेंट जस्ट पास मार्क ना ता ठारू अधिक ना फेल मार्क सेटा आपण केवल आपणकर विश्वास अनुसार आपण जानि परिबे ताहा अन्य केही जानि परिबे नाही मु मो विश्वास रे जानि परिबे जे मु मोर विश्वास जो करिछि को लेवल रे आसिकी पहुंचीछि आपण केवल नामधरा विश्वास करंतु नाही जो विश्वास करुछंती सत्य विश्वास करुछंती किंतु विश्वास अनुसार वृद्धि पांतु आ गोटे विश्वास विषय मु कहिबी एवं शेष करिबी ताहा होछि मृत विश्वास जहा कि याकूब 2:17 लिखा अछि जे सही परि मध्य विश्वास कर्म बिना मृत आमे विश्वास करिचु सत किंतु हमर प्रथम विषय तो विश्वास आवश्यक किंतु ता परे आमे माने परित्राण पाइचु जेपरि उत्तम कर्म करिवो आमे माने विश्वास करिचु किंतु विश्वास अनुसार जेपरि आमे कार्य करिवो प्रथम विश्वास प्रिय माने आज एई करंथिय मंडली रो आज मध्य पाउल आम मानकु एई चेतना दियंती जे आमे माने आज विश्वास रे अछु तो प्रथम कथा पाउल करंथिय मंडली को कहउछंती जे तुमे माने विश्वास रे अछ कि नै से विषय रे परीक्षा कर आमे माने आज परीक्षा करिबा जे मु विश्वास रे अछि तो जदि अछि को भली विश्वासी 5टी विश्वासी विषय कहली बड़ विश्वासी अल्प विश्वासी सोरिष दाना मंजू भली विश्वासी संदेही विश्वासी अमृत विश्वासी आमे चिंता करिबा प्रभु आम समस्त को अनुग्रह करंतु आमर एई विश्वास रे वृद्धि पाइबा को साहाय्य करंतु आउ ताहांकर गौरव निमंते आहुरी आहुरी अनुग्रह करंतु समस्त को नमस्कार। धन्यवाद प्रताप भाई आज ये अपराह्न समय पुणी थे आपण को आपण स्मरण कराइले आमे को प्रकार विश्वास अच्छु वास्तव में आम निजक विश्वास बोली कही था किंतु जिते आमर विश्वास जीवन को परीक्षा करूँ कारण विश्वास और बाध्यता समान एकत्र गमन करती जनक जीवन जदि बाध्यता नहीं ताहले ता जीवन विश्वास नहीं आज आम को आपण पुणी थे स्मरण करदेले प्रभुंकर वाक्य द्वारा आसंता आम यह समय प्रभुंकर वाक्य निकट निज निजक समर्पण करवा एवं आत्मसमीक्षा करवा जे आज आम विश्वास रे कि प्रकार विश्वास अच्छु जो विश्वास को देखी प्रभु कहिबे कि बेस उत्तम विश्वस्त दास जो विश्वास देखी प्रभु चमत्कृत हेबे कि आउ जो विश्वास देखी प्रभु कहिबे
एते बड़ विश्वास मु इस्राएल मध्य काठारे पाई नहीं। आसंतु प्रार्थना करवा। प्रभु धन्यवाद दौछु तुमर पवित्र वाक्य निमंते आज अपराह्न समय प्रभु तुमर दासन को व्यवहार कल आमान सहित तुम्हें कथा कहल पुणी थे प्रभु तुम्हें आम को आत्म समीक्षा करने सुजोग देछ। हे प्रिय प्रभु दया कर आमने जदि से दुर्बल विश्वास अच्छु प्रभु तुम्हें आम को विश्वास बलवान होगापी साहाय्य कर। प्रभु जीपरि आम निज निज को तुमरी पवित्र चरण तले समर्पण करी हाँ प्रभु बाध्यतार जीवन काटबू सदा सर्वदा तुम आड़ को दृष्टिपात करिबो कारण प्रभु तेमे आम पाई चिंता कर। हे प्रिय प्रभु आजर प्रचारित वाक्य तुम आशीर्वाद तुम्हें जोग कर। प्रभु प्रार्थना करुचु तुम दासंक निमंते तुम्हें तांको परिवार को तांको सेवा कार्य को प्रचुर भाव में आशीर्वाद कर। प्रभु धन्यवाद दूचु तुम्हें आज आमान को तुम वाक्य द्वारा कथा कही सकल महिमा गौरव तुमको अर्पण करी यही प्रार्थना यीशु नाम रे उत्सर्ग करुअछु आमेन। एतले पिता परमेश्वर असीम प्रेम प्रभु ख्रीष्टर अनुग्रह पवित्र धर्मात्मांकर चिरंतन शांति शक्ति एवं सुमधुर सहभागिता और चेतना आम मान सहित ख्रीष्ट प्रत्येक विश्वासी भाई भाई मान सहित यही समय ठू ख्रीष्ट यीशुंकर द्वितीय आगमन पर्यंत सदा काल संगे संगे रही मंगल एवं उपकार करंतु आमेन। समस्त को नमस्कार। ईश्वर आपण मान को आशीर्वाद करंतु।